はい、こんばんは。はい、こんばんは、先生。こんばんは、先生。Hai,今日は、buku 3, pelajaran 3 nih, Dai Sangka desu. Jadi semua kanji kan, Dai Sangka jadi kanji, fukushu saja udah jadi kanji nih. Hai, じゃあ復習からやりましょう。はい、バチャダン、アルティカン。はい、どうぞ。 Nigiyakana Ongaku wa Tsuki Dewa Arimasen. Dewa Arimasen. Hai, jadi kalau Kalau yang ramai ramai, hai, tidak suka tidak suka. Nih, kalau musik yang ramai tidak suka. Hai, watashi ga Watashi ga Saitoki hito wa ima Ima chuga Kono Eigo no Sensei desu. hai. Jadi orang yang Orang orang yang watashi ga chisai toki, yang kecil. waktu saya kecil suka, atau itulah orang yang saya suka, saya suka. Kalau orang yang saya suka saat saya kecil, Kecil, sekarang Sekarang Guru bahasa guru Jepang. bahasa Inggris. bahasa Inggris, Jadi orang yang saya suka waktu kecil, sekarang guru bahasa Inggris SMP. Hai, lagi. Shinsetsu Janai Onna no hito wa Kirai desu. Hai, Kalau orang perempuan Tidak baik, yang tidak baik, tidak mah, baik, tidak ramah, tidak suka. tidak suka. Nih, kalau orang perempuan yang tidak ramah, Benci dong. benci. Benci. Hai, lagi. Kirei Janakata Kata sono Ima Umi Kirei Bani Arima. Asono Kisha wa ima umi no soba ni arimasu. Kalau kereta api itu telah tidak bagus, terrusak. Tidak bersih. Tidak Sekarang ada di pinggir laut. pinggir laut. Ada di pinggir laut. Ada di sebelah laut. Nih. Oke. Hai,次。私の弟は国は休日早朝 asa毎朝ナッシンに日本語の練習をしています。復習ね。日本語の復習をしています。はい。Jadi, dari sini ya. Kalau adik laki-laki saya untuk libur panjang. Kalau pada hari libur, tiap pagi sedang melakukan latihan Belajar mengulang bahasa Jepang dengan rajin. Rajin nih, dengan rajin, dengan serius. Hai, oke. Hai. Daiji na koto wa mainichi kanji to tango gakushu wo suru koto desu. Hai. Jadi kalau hal
Ya. Apa yang Paling disukai penting Yang penting Penting Yang adalah penting adalah tiap tiap hari hari tiap hari melakukan hmm, hal melakukan belajar sendiri. belajar belajar mandiri, Hmm, kanji dan kosakata. kanji dan kosakata. kosakata. Kanjitan kosakata. Yang penting setiap hari belajar sendiri kanji dan kosakata. Hai. Supai no hito wa nigyaka na tanoshii ongaku ga suki desu. Hai. Jadi Kalau orang Spanyol, Spanyol Spanyol suka lagu musik musik yang yang ramai damai, yang menyenangkan. menyenangkan. Kalau orang Spanyol senang suka musik yang ramai dan menyenangkan, ya kan? Itu Baik. Watas Hani no murani wa Genki genki na uma Gina ga takusaimasu. maka takut sangat. Hai. Jadi kalau di kampung Kalau itu ibu Sa- saya, kalau di desa saya di ibu saya banyak kudanya kuda banyak sehat. kuda sehat, ada kuda banyak sehat. kuda yang sehat nih, sehat. yang sehat. Hai segi Kinono Uran Sukono Tango no gakushu wa hmm, tanoshi desu. laku laku deshita. Raku deshita. Udah Laku deshita. Nih, jadi Mudah. kalau Kalau kemarin kalau belajar belajar mandiri, belajar kosakata kosakata bahasa kata bahasa kemarin kemarin longgar mudah. menyenangkan mudah nih. Memudahkan. Kalau belajar kosakata bahasa Iya. Prancis yang kemarin mudah nih. Hai. Yang enggak ada sinya ya. Asu. Ashita. Asta. Bunyinya ashita saja lah. Ashita. Asta Asta. Orang Matorani Hmm, harus Sumatorane. harus Dukana. Murae. Ido shimasu. Ido so, hai, shimasu yo. jadi Mari. mari Ido itu kemarin apa ya? pindah. Oh, iya. Mari pindah ke desa Ke desa desa yang yang tenang tenang, tenang. yang yang ada ada di Sumatera. hai, besok mari pindah ke desa tenang yang ada di Sumatera. Oke desu ka? Hai, じゃあ繰り返して言ってください。賑やかな音楽は好きではありません。 Nikiakana ongaku wa arimasen. 私が小さい時好きだった人は Watashi ga chisai toki wa 今中学校の英語の先生です。 Ima親切じゃない女の人は嫌いです。 綺麗じゃなかったその記者は 今海のそばにあります。 私の弟は休日には
Watashi no Watashi no ototo wa Ototo wa休日には、休日には毎朝、毎朝朝熱心に日本語の復習をしています。熱心に日日本語本語の復習をしています。復習をしています。はい。大事なことは、大大事なこ事なこととは、は大事なことは、毎日、毎毎日日漢字と単語の学習をすることです。漢字と単語の日本語の復習をすることで復す。習をすることです。スペインの人は、出版の人は、ペンの人は、賑やかな楽しい音楽が好きです。賑やかな楽しい音楽が好きです。はい。私の母の村には、私の母の村には、元気な馬がたくさんいます。元気な馬がたたくくさんいます。昨日のフランス語の単語の学習は、昨日のフランス語の単語の学習は楽でした。楽でした。はい。明日、明日、dikit. Udah makasih. スマトラにある静かな村へ移動しましょスマトラにあるある静かな村へ移動しましょ移動しましょう。う。はい。OK。はい。じゃあ今度漢字ね。はい。説。これは、ini namanya gombeng ya. Gombeng. Gombeng itu menjelaskan hal-hal yang ngomong. Dan kalau ini sebenarnya kalau kanji ini saja ada arti yorokobu, senang. Sebenarnya ada arti senang katakana. So, dan kalau ini ani kan? Jadi ani, ani yang punya tanduk, tanduk di kepala. Ani. Tapi kok senang sih? Kenapa senang ya? Ya udah. Hai, tsugi. Ini nimben orang dan pohon. Ne? Kalau orang dan pohon, pohon, hon dah, hon, buku ne. Ini namanya badan. Tai. Kemudian 1, 2, 3, 4 tusuk. Ne? Mochiru yo. Kalau hanya yo saja. Nanti tanggo saja. Dan kalau ini sebenarnya yama ya. 1, 2, 1, 2, ini tusuk. Dan sebenarnya seperti gunungnya ada numpuk 2, tapi garis yang ini tusuk. Deru, keluar. Kemudian hairu. 1, 2. Jadi terbalik sama hito ya. Kalau hito itu 1, 2 kan. Kalau hairu 1, 2. Hai, tsugi, miru. Miruはgampangね. Ini me kan. Mata punya kaki. Ne, miru. Kemudian mono. Karena ini tehen. Kalau tehen itu kalau tehen da yo ne. Ini menunjuk tangan. Ya kan? Tangan dan 1, 2, 3, 4. Ne, jadi barang. Tsugi, tori. Ini sedikit gitu ya. Ini kata-kata no. 1, 2, 3. Seperti shiro. Dan ini 1 dulu. Baru ini panjang 1. Dan titik 4. Kalau sebenarnya kalau titik 4 itu ganti ke yama. Jadinya shima, pulau. Nanti ada deh kayak. Hai, tsugi kai. Kai itu ya seperti kerang
ada kerang gini-gini gitu ya. Bayangkan kerang seperti ini nih, kai. Segi sakana, sakana juga. Kalau ini ditidurin seperti gambar ikan, ini siripnya kan. Kalau ditidurin, ini kepala ikan, ini badan ikan, ini siripnya, sirip belakang. Ini sakana. Sebenarnya katakana no. Sumimasen. Hai, nan desu ka? Itu apa bushu yang di bawah itu titik 4 itu hubungannya dengan apa ya, Sensei? Ini lengga. Ini titik 4 itu istilahnya. Nah, ya itu. Kalau lengga itu anggap saja ada apa namanya dasarnya, dasar rumah atau gimana gitu. Anggap saja begitu saja lengganya. Kurai juga ada itunya kan ya? Iya, Ada juga iya, uma. sama. Ya. Ini istilahnya lengga. Hai,次番ね. Kalau ini gampang katakana no, dan ini kome kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kome itu katakana no so ditambah ki pohon. Dan tambo no tane ban. Kalau setengah, separuh itu katakana no so dan kanji no ni dan tusuk. Ne. Hambung, han. Dan kalau ini katana, katana itu pedang. Ini seperti bentuknya pedang kan? 1, 2. Nih. Pedang. Nah, mata Shitsumo ga arimasu. Hai. Yaiba. Yaiba, ya. Ini yaiba. Yaiba atau katana. Iya, sama-sama. Oh, itu kan yaiba. Ya, jadi bacanya beda saja. Apa manga apa sih? Hai. Apa no yaiba? So. Ada kan? Kimetsu no yaiba. Kimetsu no yaiba ne. Kimetsu no yaiba kata ini kan. Hai, segi. Dan kemudian kalau kanji no hachi ne 8 kan? 8 dan bawahnya yaiba, pedang, jadinya wakil bagi-bagi. Jangan-jangan bagi-bagi potong-potong tubuh manusia dan bagi-bagi. Nggak mau. Hai, segi nagai. 1, 2, 3, 4, 3. Dan gini nih, nagai. Panjang. Hai,次。はい。じゃあ今度は単語ね。はい、繰り返していってください。長い。長い。はい、長い。はい、次。に、カタカナのタにはドアね。に、はい、繰り返していってください。多い。多い。多い。はい、次。に、鍋豚ね。トゥトパンパンチ。口、談義に。口ラギ。はい、高い。高い。高い。次。はい、じゃあ、dan説明ya, keterangan juga nanti pakai kanji. はい、繰り返していってください。説明。説明。説明する。説明する。はい。体現。Kalau taigen itu nanti ada di keterangan, jadi baca saja deh. Taigen. Taigen. Hai. Yogen. Gengo ya. Yogen. Nanti ada di keterangan. Yogen. Ada di 説明ね。説明にあります。はい、次。出入り。出入りする。出入りする。出入りする。itu keluar masukね。出入りする。はい。次、見物。見物。見物する。見物する。見物する。ノントン。はい、次。1番。1番。Kalau 1番 udah tahu kan? Ada 1番寿司kan? Nomor 1 nih, 1番. Hai, 次。1番、2番。
1番、2番ね。はいはい。はい、次、高校生。高校生。高校生. Kalau koko itu SMA. Ya, kalau ada C itu anak. Jadi anak SMA. Ne, koko se. Hai, tsugi. Nanji. Nanji? Nanji. Jam berapa? Ne, nanji desu ka? Ne. Hai, tsugi. Hanbun. Hambung. Hanbun itu separuh. Ne, separuh. Hanbun. Hai, ja tango. Hai. 小学生。小学生。中学生。中学生。高校生。高校生。大学生。大学生。Mahasiswa nih. 大学生。Kalau maha kan, maha itu artinya besar. Paling. Hai, tsugi. Gakusei. Gakusei. Kalau gakusei sendiri maksudnya siswa nih. Hai, deiriguchi. 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 Jadi kalau kuchi itu pintu nih. Deiri itu keluar masuk nih, pintu keluar masuk. Deiriguchi. Hai, katana. Sama. Kalau Yaiba itu anggap saja hanya judul anime saja. Kalau hal-hal biasa, Kanjinya sama. sama. Oke, desu. Kata kanji, katakana no di sini kata kadang-kadang. Kalau katakana no dan kanji shita kanji kokoro hati, jadinya ninja no nin kan. Hai, tsugi. Oh, shinobi. Shinobi, so. Hai, kai. Hai. Hai, han. Hanbun. Han. Hanbun. Hanbun. Hai, do. Do. Kalau do shimasu ka? Bagaimana ya? Ne, do shimasu ka? Ikaga. Ikaga. Oh, itu. Ikaga shimasu ka? Ya kan? Ikaga desu ka? Nah, tapi sopan ne. Ikaga shimasu ka? Do shimasu ka? Ikaga shimasu ka? Nanti ada di keterangan ne. Hai, ichiban. Ichiban. Hai, deiri. Deiri. Deiri suru. Kenbutsu. Kenbutsu. Kenbutsu suru. Butsu suru. Hai, nagai. 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 Mijikai. Mijikai. Sukunai. Sukunai. Oi. Oi. Isogashi. Isogashi. Hai. Kalau ini keiyoshi ne. Kata sifat satu. Kalau ini keiyo doshi. Kata sifat dua. Hai. Shisso. Shisso. Shisso na. Shona. Zeitaku. Zeitaku. Zeitaku na. Zeitaku na. Jadi orang kaya kan zeitaku ne. Hai, それでは説明これでか。はい。Kata yang tidak ada perubahan dalam istilah tata bahasa Jepang sebut taigen. Taigen, tai artinya badan, gen artinya kata. Jadi kalau taigen itu istilah tata bahasa Jepang kata yang tidak ada perubahan. Kemarin kita belajar ya. Jadi meishi kata benda adalah taigen. Oke. Begini, kata yang ada perubahan dalam istilah bahasa Jepang disebut yogen. Yo artinya pakai. Jadi doshi kata kerja dan keiyoshi
itu ada perubahan kan? Itu namanya yogen. Ne? だから、動詞と形容詞は要件です。Oke. Kata kerja dan kata sifat satu itu yogen. Kata sifat golongan satu waktu bersambung ke yogen akhirnya menjadi ku. Jadi misalnya nagaku naru. Kalau naru itu menjadi nih, menjadi panjang nagaku naru. Kalau menjadi besar, Okiku. hai Naru. okiku naru, nih okiku naru. Sekarang kemudian kata sifat golongan dua dan kata benda waktu sambung ke yogen, kalau naru itu yogen ya, jadi akhirnya pakai ni. Nih. Tateba menjadi sehat gimana? Genki ni naru. Genki naru. Nih. Isogashi menjadi sibuk. Isogasiku Isogashi. naru. Jadi kali ini kita belajar kata sifat satu dan kata sifat dua. Kalau belakangnya kata kerja, kalau kata sifat satu akhirannya menjadi ku. Kalau kata sifat dua menambah ni. Oke, nanti ada latihan. Kemudian yang tadi sudah di kosakata sudah bicara ya. Do artinya bagaimana. Do ini maksudnya banyak. Maunya bagaimana, kelihatannya bagaimana, sebaiknya bagaimana, dan sebagainya. Dan ikaga adalah kata sopan dari do. Jadi misalnya, do shimasu ka? Do shimasu ka? Maunya gimana ya? Biasanya begitu. Dan kalau sopan, pakai ikaga. Ikaga shimasu ka? Kalau sopan. Hai. Kalau kata benda tambah kata suru, ada maksud saya maunya. Misalnya do shimasu ka? Maunya apa ya? Mau makan apa ya? Gitu nih. Sakana ni suru, saya maunya ikan. Jadi kita mau rame-rame ya, rame-rame masuk restoran. Waktu itu kan pesan apa? Nih. Watashi wa sushi ni suru. Nih. Ramen ni suru. Seperti itu. Kalau kata sifat tambah kata suru, artinya menjadi atau dijadikan. Nih. Misalnya, okiku suru. Nih. Misalnya, okiku shite kudasai. Nih, tolong dijadikan besar. Misalnya, oto wo okiku shite kudasai. Nih, bunyinya tolong dijadikan besar. Nih. Iro wo shiroku shite kudasai. Nih, warnanya tolong dijadikan putih. Seperti itu. Kemudian, yoku nani-nani suru artinya sering. Misalnya, yoku deiri suru, sering keluar masuk. Nih. Maksudnya menjadi langganan. Sering belajar apa? Yoku benkyou suru. Yoku benkyou suru. Sering membersihkan kamar. Yoku. Iya. Heya wo soji suru. Yoku heya wo soji suru. Hai, ini apa? Ini maksud ini ya tata bahasa ini hati-hati apa konsentrasi ya. Di atas tata bahasa Jepang kata yang menerangkan kata sifat ada di depan kata sifat yang diterangkan. Sistem MD ya, biasanya sistem MD. Maka waktu terjemahan ke bahasa Jepang tidak ini terbalik nih, ngomong-ngomong. Ini salah ketik. Terbalik lagi. Jadi misalnya coba nih, paling banyak. Ini bahasa Indonesianya sudah MD kan? Banyak diterangkan oleh paling kan? Ada? Paling banyak. Jadi kalau paling banyak tidak terbalik karena
bahasa Indonesianya sudah menjadi sistem MD. Jadi kalau kata keterangan untuk kata sifat, ya kan, kata sifat diterangkan jadi sistem sudah di sistem MD ne ichiban oi. Hai. Ini apa? Jangkrik. Ya, jangkrik saja ada beberapa macam. Ini Belalang. Kalau tono sama batta, kalau batta itu jangkrik. Kalau tono sama itu apa namanya, kepala samurai, tono sama nih. Apa majikan, apa sih? Ya, udahlah majikan. Majikan. Hai, tono sama nih. Hai, tono sama batta. Kelihatannya sombong ya. Tono sama batta. Hai. Ya, 練習しましょう. Yang penting 練習. Kalau udah 練習banyak, bisa dijadikan nih, membiasakan 普通になります. Ya tadi 普通になります. Pakai ni kan. はい、じゃあ、一つ一つ。はい。Isogashi. Isogashi. Isogashi. Isogasiku te. Isogashiku. Deiri. Nah, isogashiku deiri suru. Hai, isogashiku. Isogashiku deiri suru. Hai, じゃあもう一度、これ、latihan baca kanji juga. Hai, baca. Isogashiku. Isogashiku deiri suru. Hai, isogashiku deiri suru. Hai, 次。安心で。tenang apa tenang? Shizuka. Shizuka. Jadi, Sukani. Kenbutsu. Sukani kenbutsu suru. Sukani kenbutsu suru. Hai, 次。Sakana. Nah. Ni suru.そう。Sakana ni suru. Nih, maunya ikan. Mau makan ikan. Tidak banyak pilihan, tapi saya maunya ikan. Nih, sakana ni suru. Desu ka? Sakana ni suru. Hai, 次。Nagai. Nagaku. Kaiwa suru. Hai, nagaku kaiwa suru. Jadi waktu sambungku kata kerja, i-nya lupa ya. Jangan pakai i lagi ya. Jangan bilang nagai, tapi langsung nagaku ya. Nagaku kaiwa suru. Kaiwa juga sudah jadi kanji. Oke. Hai, 次。Michikaku. Aisatsu suru. Shite kudasai. そう。 Aisatsu. Aisatsu shite kudasai. Saya paling benci, watashi wa nagai aisatsu ga ichiban kirai desu. Aisatsu kalau sambutan kan, sambutan itu harus pendek. Watashi wa nagai aisatsu ga ichiban kirai desu. Paling tidak, paling benci. Yang pendek-pendek saja. Hai, mijikaku aisatsu shite kudasai. Hai, 次。Hambung ni suru. Hambung ni suru. Hai, hambung ni suru. Maunya separuh. Hai, 次。 Tadi itu apa? Tadi apa? Shiso. Shiso ni. Soku jishimashou. Hai,
しそうに食事しましょう。はい、次。これ, kalau niwatori, Niwatori. tapi kalau masakan biasanya bilang tori saja. Tori ni Oh, pantas ada burung ya. shimasho. Hai, tori ni shimashou. Ne, tori shimashou. Hai,次. Ini nesshin ni. Nessing. Nesshin Nessing ni. ni Ini 熱心に自己紹介し shoukai ne, shoukai. Kalau jiko shoukai, はい。 jiko itu diri ne, diri sendiri. Jadi jiko shoukai itu すいません。 mengenalkan diri kan. Kalau mengenal Yes. saja shoukai saja. Jadi 熱心に紹介してしました。はい、そうね。熱心に紹介していました。OK。はい、次。にきやかに Nikiakani Butsu Kenbutsu de imasu. はい、にやかに見物しています。いいですか Sekarang bagus kan? Itu kanjinya tambah-tambah terus. にぎやかに見物しています。はい、次。目はうだるぱ、贅沢。 Taku ya, Zetaku. kanji taku ya, rumah. Setaku ni 入りました。はいまさ料理しました。まさか 料理しました。はい。 Saya masuk, masuk. 料理しました。はい、次。benarはapa? benar. Tadashiku. Tadashi. Setsume shite kudasai. Tadashiku. はい、正しく。説明してください。そうね。正しく説明してください。正しく説明してください。OK ですか？はい、次。これini, kalau ini yang tadi ya, ini kita terbalik. Jadi, Ichiban oi. oku, Oku. Ichiban oku. Ryorismashou. ichiban oku ryori shimashou. はい、次。スリンね、よく。Yoku anai Anakku. anai shite imasen. はい、よく案内そうそうしていません。ね。よく Anai. 案内、memandu kan? Oh, yoku ya. うん、 Ya, よく ya. Perubahannya di yoi ya. Hai, hai. はいはい、いいですか？よく案内していません。はい、次。 Yoi うん。 Suyoku. Suyoku. うん。 Okoshe Kokosei. Cui. 注意。 Shuru. はい、注意するね。 Suruh. Hai. はい。よく高校生を注意する。いいですか？はい、次。 Shinsetsu Shinsetsu ni. Setsu ni shimashou. Yarimashou. しましょうね。 Shimashou. しましょうね。 Yarimashou. 次。 Tanoshi. Kali ini pakai suki. Suki ni Suki ni shite kudasai.
はい、好きにしてくださいね。Kalau 好きにしてくださいitu sering pakai seperti hal-hal 好きにしてください. Jadi kalau macam-macam gitu kan, terlalu macam-macam, wah terserah lah, udah pusing. ね、好きにしてください。bodo amat. bodo amat. そう。頭いい。100点。bodo amat ね。bodo amat ね、好きに。jadi 先生のおかげで好きにしてください。はい。bodo amat. bodo amat ya. ちょっと待って。まあいいや。kalau ini直すと、まあいいや。nanti. Ya, bodo amat. はい、次。kasar. はい。やって好きしろ。やってねそう好きしろ。好きにしろ。バカ野郎、好きにしろ。好きにしろ。バカ野郎。ね、バカ野郎、好きにしろ、この野郎。ね。ボドア。ね。はい、次。やろう。大きい。ini kerang ya. 大きく貝にする。Kalau kai itu kata benda kan. Jadi, そう。大きい。貝にする。はい、大きい貝にする。Maunya kerang yang besar ね。大きい貝にする。はい、次。Nessingに相談した。相談しました。はい。熱心に相談しましたね。Telah kata sehat dengan rajin. 熱心に相談しました。はい、次。Kalau cerah itu sama dengan 明るいね。Jadi 明るく聴学します。紹介する。小学生、はい。小学生を紹介する。明るく中学生を紹介する。はい、次。はい、今度は、terjemahin saja langsung。はい。静かにしてください。はい。すみません。はい、すみません。ドゥルね。すみません。少しそう。うん。静かにする。静かにしてください。はい。ね。すみません。少し静かにしてください。いいですか？すみません。少し静かにしてください。はい、次。ちょっとどうですか？はい、何が？ちょっと静かにしてください。ボレ。はい。はい、大丈夫です。はい。Harian belajar rajin. 熱心に学をすることははい。することは良いこと、いいこはい、と。良いことですね。熱心に勉強することは良いことです。ね、良いことでしょ？いいですか？熱心に勉強してください。Nah itu saya kadang bingung tuh Sensei tuh. Itu tuh dibaca i apa yoi? 良いことです。いいことです。Dua-duanya boleh sebenarnya. Tapi kadang saya pakai dua kali. Tapi hati-hati. Yoi koto desu itu boleh. Tapi kalau negatif, ikunai. I koto desu. Ikunai koto desu. Bisa. Yokunai. Kalau negatif harus pakai yo. Yokunai. Kalau positif, yoi koto desu. I koto desu. Dua-duanya boleh. Tapi kalau negatif, ikunai nggak bisa. Oke desu ka? Nggak bisa, harus pakai yo ya. Hai. Tapi jangan bilang ya, gitu. Kadang-kadang anak muda orang Jepang sekarang, kadang-kadang mereka bilang ikunai gitu kan.
Tapi jangan marahin ya. Mereka udah terbiasa begitu. はい。はい。次ありがとうございました。大事には、大事な大事なことは、早くしましょう。しましょう。そうそうそうそうそうそう。ね。大事なことは早くしましょう。ada peribahasa Jepang, zen wa isoge. Zen wa isoge. Ne? Zen itu hal yang benar, hal yang baik. Ne? Kalau hal yang baik, isoge itu cepat-cepat. Zen wa isoge. Disegerakan. Ne, segerakan. So, 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 so. 大事なことは早くしましょう。はい、次。Ini dari belakang ya. Hai. Pintu keluar masuk Daily Gucci. 出入り口 de で、この病院病院のことを問題短く説明してください。出入り口でこの病院のことをkalau masalah sama dengan halね。jadiこの病院のことを短く説明してください。ね。出入り口でこの病院のことを短く説明してください。はい。Tapi mungkin saya tahu kan, kalau banyak hiragana, justru bacanya bingung. Kalau banyak kanji, bacanya gampang. Kalau foto, kalau fotonya di mana, bingung kan. Hai, tsugi. Waktu saya sedang, koko made da. Watashi ga dulu. Ini subjek dari anak kalimat. Jadi ini dulu. Watashi ga 私が忙しく小学生に詰めときしていたとき私が忙しく小学生に説明していたときロシア語の先生はada di mana? どこにいますか？そうそう、どこにいますかね。私が忙しく小学生に説明していたとき、ロシア語の先生はどこにいましたか？ OK、大丈夫ですか？はい、次。長いね。今。はい。上で。にぎやかに日本の刀を見物マハシスワ大学生は私の学生ですね。私の大学の学生です。Kalau siswa saja 学生ね、bukan 大学生ね。はい、jadi、はい、今、上でにぎやかに日本の刀を見物している大学生は
私の大学の学生です。OK ですか？ OK です。はい。あ、もう会話だ。はい、まあいいや、終わらしちゃえ。はい、ちょっと待ってね。はい、じゃあ、バチャダン、アルティカン。はい。羽田さん、今何時ですか？はい。Ah, sekarang, Jam berapa? hai. mau. Mo, 8 時です。Mau Haji Behang des. Hai, mau. 8時半です。 Jadi, Sekarang Jam sudah sudah jam setengah 8. Jam 8.30. 8.30. Ya, ya sudah jam 8.30 atau setengah 9. Nih. Lu si masih Masuk. masuk kah? Bagaimana ya? Udah, maksudnya setengah 9 malam ya? Udah malam kan? Udah malam, jadi gimana ya gitu. Hai. Lu pakai mana ya? Hmm. So sini si masuk kah? Masuk. Bagaimana? mana Kalau kalau makan. Bagaimana kalau makan? Bagaimana kalau makan? Hai. So desu ne. Iya ya. Iya ya. Jiwa. So Kojiwa kanan ini shimasu ka? Apa ini si Mas Kang? Makan apa? Tanya Makan apa? Mau makan apa? Makan Hai. apa? So desuそうでね。すね。今日は、よ。Dari Sunda Ryori ni shimasu. Sunda. Kalau Hari hari ini, Kalau hari ini ya, mari Oh. makan masakan mari Sunda. makan masakan Sunda. masakan Sunda. Tadi dijadikan masakan Sunda saja ya. Ya maksudnya begitu. Dan sebelumnya ada begini. Wait. Cara sebut waktu. Cuma, 繰り返していってくださいsaja ya. はい。はい。はい。はい。繰り返していってください。1時、 Ichichi, 2時、 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 3時、 3 3 時、 4時、 4 4時、 時、 5時、 5時、 Gaji. 6時、 6時、 7時、 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 8時、 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 9時、 5時、 9時、 10時、 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 11時、 11時、 12時。 12時、 12時、 何分、 Nampung. 何分、 1分、 1分、 2分、 2分、 3分、 Nampung. 3分、 4分、 4 4分、 5分、 5 分、 分、 6分、 Rap. 7分、 7 分、 Nanafu. 8分、 8分、 Habang. 9分、 9分、 10分、 10分、 Jepun. 11分、 Jepun. 12分。 12分、 Unifu. 例えば、kurang 3 menit、3分前。 Kampung Mai. Sampung Mai. Mai. Misalnya jam 8 kurang 3 menit. Ada gimana? Jam 8 kurang 3 menit. Hachiji Sampung Mai. Atau Hachiji Sampung. Kalau jam 8 lewat 3 menit. Hachiji. Uji kampung Jam segi. berapa? Jam 8. Oh, Hachiji Chichiku. sampung segi. はい、8時3分過ぎね。ジャワの人はね、何でも3分、何でも、する際にはdalam 3 menit。Uwis.
Ya kan, orang Jawa tuh pintar sekali. Apa-apa menyelesaikan dengan 3 menit. Sampun. Ya, sampun, wes, sampun, gitu ya. はい、冗談です。はい、じゃあ、もう一度会話、いいですか？はい、繰り返していってください。羽田さん、今何時ですか？羽田さん、もう8時半です。もう8時半です。どうしましょうか？どうしましょう。食事しましょうか？食事にしましょう。そうですね。そうですね。食事は何にしますか？食事は何にしますか？そうですね。そうですね。今日は澄んだ料理にしましょ今日は料理にしましょう。う。はい。じゃあ、私が山川さん、皆さん、羽田さんね。はい。羽田さん、今何時ですか？もう8時半です。どうしましょうか？食事にしましょうか。そうですね。食事は何にしますか？そうですね。今日は澄んだ料理にしましょう。もう一度。ましょ羽田さん、今何時ですか？う。もう8時半です。8時半です。どうしましょうか？食事食事にしましょうか？そうですね。食事は何に何にしますか？そうですね。今日は澄んだ料理にしましょう。はい、じゃあ今度は皆さんが羽田さんね。はい。羽田さんは、羽田さん、今何時ですか？もう8時半です。どうしますか？どうしましょうか？食事にしましょうか。そうですね。食事は何にしますか？そうですね。今日は澄んだ料理にしましょう。はい。もう一度。羽田さん、今何時ですか？もう8時半です。どうしましょうか。食事にしましょうか。そうですね。食事は何にしますか？そうですね。今日は、澄んだ料理にしましょはい。じゃあ繰り返していってください。羽田さん、今何時ですか？羽田さん、もう8時半です。繰り返していってください。すみません。はい。もう一度繰り返していってくださいね。はい。羽田さん、今何時ですか？羽田さん、今何時ですか？もう8時半です。もう8時半です。どうしましょうか？どうしましょうか？食事にしましょうか。食事にしましょうか。そうですね。そうですね。食事は何にしますか？食事は何にしますか？そうですね。今日は澄んだ料理にしましょうか。そうですね。今日は澄んだ料理にしましょう。はい、しましょう。はい。じゃあ今日は、今日はじゃないね。プラジャランティガ参拝好きやんね。ここまでです。ありがとうございました。はい。